warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Nasruddin selaku penguji ujian tilawah. Pada kali ini saya akan mempraktekkan yang pertama, ini bidang hafalan. Bidang hafalannya satu Al-Kafirun, kemudian Al-Bayyinah, dan selanjutnya Al-Qadar. Untuk Al-Kafirun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian selanjutnya surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya praktek untuk poin yang selanjutnya, yakni menguraikan bacaan tajwid yang saya ambil pada kali ini Quran surat Yusuf ayat 10-15, kemudian Quran surat Hud ayat 40-43, Quran surat Yusuf ayat 10-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa walquhu fi ghayabatil jubbi wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqid ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Bacaan matobi'i sebuah fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Qala qa'i, bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Qala qailum lummi, bacaan idgham higunah sebab dhamma tanwin bertemu dengan mim. Qala qailum minhu, bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu dengan ha. Minhum la, bacaan idhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan lam. La, bacaan matobi sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Taqtulu bacaan qalqalah sugro sebab qaf sukun. Huruf qalqalah ada 5, yakni qaf, ta, ba, jim, dal. Taqtulu bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti waw sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Huruf matobi'i ada 3, yakni
alif ya wawu. Yusufa, yu bacaan mad tabi'i juga sama, sebabnya doma diikuti wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yusufa wa alquhu, wa alqu bacaan al-qamariyah, sebab al bertemu dengan qaf. Huruf al-qamariyah ada 14, yakni alif ba ghin ha jim kaf wawu fa ain qaf ya mim ha. Wa alqu bacaan mad tabi'i, sebab doma diikuti wawu sukun. Fi bacaan mad tabi'i, sebab kasrah diikuti ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Waya badil jubi, waya ya juga sama, panjangnya 1 alif atau 2 harokat seperti bacaan mad tabi'i. Waya badil tiljub, tiljub bacaan al-qamariyah, sebab al bertemu dengan jim. Jubi yal taqid, kid bacaan qalqalah sukra, sebab tok sukun, huruf qalqalah mati asli. Ba'dus sayya, ba'dus bacaan asyamsiyah, sebab al tidak terbaca atau al bertemu dengan sin. Huruf asyamsiyah ada 14 juga, yakni tak sakjin, dal sin jinsa, dok lam nun. Saya roti, ya bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Ing kuntum, ingku bacaan ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu dengan kaf. Huruf ikhfa hakiki ada 14, yakni tak jim dadasya sin sisa dok kaf. Ing kuntum, kung bacaan ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu dengan tak. Kuntum tumfa, tumfa bacaan idhar safawi, sebab mim sukun bertemu dengan fa. Fa'ilina, ilina bacaan mad arid sukun, sebab mad tabi'i pakah mad tabi'i di akhir kalimat. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, bacaan mad tabi'i, bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mad tabi'i, sebab doma diikuti wawu sukun. Ya aba, ya a bacaan mad wajib mutasil, sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya abana, ba dan na bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Ma juga sama, bacaan mad tabi'i. Laka, la juga sama, bacaannya mad tabi'i. La ta'manna, bacaan ismam. Ala Yusuf, la dibaca panjang seperti bacaan mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ala Yusufa, yu bacaan mad tabi'i. Wa inna, bacaan gunah, sebab nun bertasydid. Lahu, bacaan masilah qasirah, sebab hak dhamir bermuka belakang huruf hidup, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lana bacaannya mad tabi'i. Sikhuna bacaan mad arid sukun, sebab mad di akhir kalimat. Arsilhu ma'ana ghadayyal ta'wayal ab wa inna lahu lahafizun. Arsilhu ma'ana, bacaan mad tabi'i. Ghadai bacaan idgham bigunah, sebab tanwin bertemu dengan ya. Huruf idgham bigunah yakni ya nun wawu mim, ya wawu mim nun, itu idgham bigunah. Hadayyal, ya dibaca tafhim, sebab ro didahului oleh fathah. Ya ta wayal ab bacaan qalqalah sukra, sebab huruf qalqalah mati asli. Wa inna bacaannya gunah, sebab nun bertasydid. Lahu, bacaannya masih qasirah, sebab hak dhamir bermuka belakang huruf hidup.
Laha ha dibaca panjang seperti bacaannya matobi, panjangnya satu alif atau dua harokat. Laha fiduna lun, bacaan mata alif sukun sebab matobi di akhir kalimat atau di wakaf. Qala ini bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Ini in bacaannya al-gunah sebab nun bertajid. Ini bacaannya matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. Layah sununi ni bacaannya mat jaiz munfasil sebab mat bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Angtal habu ang bacaannya ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan tak. Tal habu bu bacaannya matobi sebab doma diikuti wawu sukun. Bihi bacaannya majila kasirah sebab hak damir bermuka belakang hidup-hidup. Wa akho bacanya matobi sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ayya bacanya idgham bi gunah sebab nun bertemu dengan ya. Qula huti bacanya asyamsyah sebab al bertemu dengan hilal. Di bu wa antum ang bacaannya ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan tak. Tom'a bacaannya idhar syafali sebab mim sukun bertemu dengan ain. Anhu bacaannya idhar halki sebab nun sukun bertemu dengan hak. Qafiluna dibaca panjang seperti panjangnya matobi, satu alif atau dua harokat. Qafilun lun bacaannya mat alif sukun sebab mat di wakaf atau mat di akhir kalimat. Qalu la in akala hutiya buwanah usbatun inna idalla khasirun. Qa bacaannya matobi, panjangnya satu alif atau dua harokat sebab ini tadi sudah fathah diikuti alif. Lu bacaannya matobi sebab doma diikuti wawu sukun. La in a bacanya idhar halki sebab nun sukun bertemu dengan alif. Akala huti la huti bacaannya asyamsyah sebab al bertemu dengan la. Di bu wanahnu usbatun tun sama juga bacanya idhar halki sebab nun matamnin bertemu dengan alif. In bacaannya gunah sebab nun bertajid. Inna i bacaannya mat jaiz munfasil sebab mat bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Idalla bacaannya idgham bila gunah sebab fathah tanwin bertemu dengan lam. Huruf idgham bila gunah ada dua, yakni lam ro. Laho dibaca panjang seperti panjangnya matobi. Khasirun bacaannya mat alif sukun. Kemudian falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Falamma bacaannya gunah sebab mim bertajid. Ma bacaannya matobi sebab fathah diikut alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Zahabu bacaannya matobi sebab luma diikuti wawu sukun. Bihi bacaannya masilah kasirah sebab hak domir bermuka belakang huruf hidup. Ajma'u bacaan qalqalah syukur sebab huruf qalqalah mati asli yakni jim. Ajma'u bacaannya mat jaiz munfasil sebab mat bertemu dengan alif di luar kalimat. Oh iya, panjangnya tadi belum, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wa ajma'u ai bacaannya idgham diguna sebab nun bertemu dengan ya. Bacaannya qalqalah syukur sebab jim mati asli. Yaj'alu lu bacaannya mat tabi'i sebab doma diikuti wawu sukun. Fi bacaannya mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Hoya badil jubi. Ya dibaca panjang seperti bacaannya mat tabi'i
panjangnya satu alif atau dua harokat. Hoya batil jub bacaannya al-qamariyah sebab al bertemu dengan jim. Al jubi wa au bacaannya matlin sebab fathah bertemu dengan waw sukun. Hai juga sama bacaannya lid, fathah diikuti ya sukun. Wa auhayna ilai naih bacanya mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan alif di luar kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, atau boleh juga 3 alif atau 6 harokat. Ilaihi bacaannya madlib sebab fathah diikuti ya sukun. La tunabbi annahum an bacaannya hunah sebab nun bertasydid. La tunabbi annahum li bacaannya ifa syafawi sebab mim bertemu dengan ba. Di amri bacaannya idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan ra. Di amri himha bacaannya idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan ha. La bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif. Humla bacaannya idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan lam. La bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif. Yas'uruna run bacaan mat alif disukun sebab mat di akhir kalimat itu untuk surat Yusuf. Selanjutnya surat Hud ayat 40 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta bacaannya mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan alif di luar kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, atau bisa juga 3 alif sampai 3 alif 6 harokat. Idaza bacaannya sebab fathah diikuti alif. Jaa bacaannya mad wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah di dalam kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 3 alif atau 5 harokat atau 6 harokat. Jaa amru baca idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan ra. Amruna bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif. Wa farofa bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Wa farat bacaannya mad farat bacaannya asyamsiyah sebab al bertemu dengan ta. Wa farat tan bacaannya guna sebab mim bertasydid. Tanu bacaannya matobi sebab nun diikuti wawu sukun. Nuru kul nahmil fiha bacaannya matobi sebab kasrah diikuti ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Fiha bacaannya matobi panjangnya 1 alif atau 2 harokat sebabnya fathah diikuti alif. Mingkuli bacaannya ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan kaf. Mingkuling bacaannya ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu dengan za. Bacaannya lin sebab fathah diikuti wawu sukun. Jai juga sama matlin sebab fathah bertemu dengan ya sukun. Lisna ini juga sama matlin. Wa ahlaka illa la bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif. Man sabaqo bacaannya ifa hakiki sebabnya nun sukun bertemu dengan sin. Sabaqo alaihi lai bacaannya lin sebab fathah diikuti ya sukun. Bil bacaannya al-qamariyah sebab al bertemu dengan qaf. Qau bacaannya lin sebab fathah bertemu dengan wawu sukun. Wa man bacaannya idhar halqi sebab nun sukun bertemu dengan alif. Mana dibaca panjang seperti bacaan matobi. Wa ma bacaannya mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan alif di luar kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Mana ma'ahu bacaannya masilah tawilah sebab masilah qasirah bertemu dengan alif di luar kalimat. Illa la bacaannya matobi sebab fathah diikuti alif. Qalil bacaan mad iwat qalil bacaan mad alif disukun sebab mad
mat di luar di akhir kalimat. Wa qolar kabu ko bacaannya matobi'i, qolar la dibaca roknya dibaca tafhim karena didahului oleh harokat fathah. Kabu bacaannya matobi'i sebab doma diikuti wawu sukun. Fi bacaannya matobi'i di bacaannya matobi'i sebab doma di fiha fi bacaannya matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun panjangnya satu alif atau dua harokat. Bacaannya juga sama matobi'i sebab fathah diikuti alif. Bismillahi maj'ariha, bismillahi maj'ariha, maj'ariha bacaannya imalah. Maj'ariha bacaannya matobi'i sebab fathah diikuti alif. Wa mursaha, mur roknya dibaca tafhim sebab didahului oleh harokat fathah. Sa dibaca panjang seperti bacaannya matobi'i. Bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna bacaan guna sebab nun bertasydid. Rabbi bi bacaannya matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Laghafufu bacaannya matobi'i sebab doma diikuti wawu sukun. Rur rahim, rur bacaan idgham bila gunah sebab doma tanwin bertemu dengan ra. Rahim bacaan mad alif li sukun sebab matobi'i di akhir kalimat. Wahiya tajri bihim, wahiya tajri bacaan qalqalah sukun sebab huruf qalqalah mati asli. Ri bacaannya matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Bihim fi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan fa. Fi bacaannya matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Mau bacaan matli sebab fathah bertemu dengan wawu sukun. Jingkal jiba, jingka bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu dengan kaf. Kal jiba, ba bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'silin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nana bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Za dibaca panjang seperti bacaan matobi'i. Nu bacaan matobi'i sebab doma diikuti wawu sukun. Nuhu nib bacaannya qalqalah sukun sebab ba mati asli. Nahu bacaannya majilah qasirah sebab hak dhamir bermuka belakang huruf hidup. Wa kana ka bacaannya juga sama bacaan matobi'i sebabnya fathah diikuti alif. Kana fi ma'sili ya silai bacaannya idgham bi gunah sebab kasroh tanwin bertemu dengan ya. Ya dibaca panjang seperti bacaan matobi'i. Ya bunayya, ya roknya dibaca tafhim sebab didahului oleh harokat fathah. Bunayyar kam ma'ana bacaan idgham mutanajinasain yakni sama, maksudnya sama yakni cara bacanya sama dengan mim. Kam ma ma'ana na bacaannya atau tadi idgham mutakarribain. Ma'ana na bacaannya matobi'i sebab fathah diikuti alif. Wala takum ma'al kafirin, la bacaannya matobi'i sebab fathah diikuti alif. Takum bacaannya idgham bi gunah sebab nun sukun bertemu dengan mim. Ma'al kafirin, ma'al al bacaan ma'al ka al bacaannya al-qamariyah sebab al bertemu dengan kaf. Ka dibaca panjang seperti panjangnya matobi'i. Kafirin, rin bacaan mad alif li sukun sebab mad di akhir kalimat. Kemudian ayat terakhir, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Sa'awi a bacaannya dibaca seperti bacaan matobi'i panjangnya satu alif atau dua harokat. Sa'awi wi
bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ila la dibaca panjang seperti bacaan mat tabi'i. Jabalai li bacaan idgham guna sebab kasrotannya bertemu dengan ya. Ya'simuni ni bacaannya mat tabi'i sebab kasroh diikuti asukun. Minal nal bacaannya al-qamaliyah sebab al bertemu dengan mim al-ma'i bacaannya mat wajib mutasil sebab mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Qala qaf dan la dan a bacaannya mat tabi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Simal yaum mal bacaannya al-qamariyah sebab al bertemu dengan mim. Yau bacaannya alif sebab fathah bertemu dengan wawu sukun. Min a bacaannya idhar halqi sebab nun sukun bertemu dengan alif. Amri bacaannya idhar syafawi sebab nun sukun dengan ra. Amri ra-nya dibaca tariki karena ra-nya berharakat kasroh. Amrillahi illa marahima illa la bacaannya mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Maro min nun sukun bertemu dengan ra bacaannya idgham bila guna. Kemudian maro cara bacanya ro itu tamim karena ra-nya itu harokatnya fathah. Illa marahim wa halaqainahuma ha bacaannya mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Bai matlin fathah bertemu ya sukun. Nah bainahumal mal bacaan al-qamariyah sebab al bertemu dengan mim. Mau bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu dengan wawu sukun. Bacaan matlin sebab fathah bertemu dengan wawu sukun. Mau jufakana ka bacaannya mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nah minal muraqin nal bacaannya al-qamariyah sebab al bertemu dengan mim. Muraqin bacaan mat alif li sukun sebab mat di akhir kalimat atau mat wakof. Ya, itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis surat Al-Ma'ud untuk poin kitabah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika Kadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud
fala yakul tu ala ta'amil miskini. 1, 2, 3. Fala ta'amil miskin fawailun fawailun lil musallin. Keempat, fawailun lil musallin alladzina Araikal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum nahum ang sholatihim sahun. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Araikal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, udah selesai.